हातनी मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहानी मानजाक मुंबाई चा शालो महनपुर जूनियर डिविजन हाबानक कताल फियक जाखा चा शालो काशी नाइथतक पांदा खलाइमंगनी बिसिंगतै महनपुर तंगमा कोर्ट ऑफ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सिविल जजनी महनपुर जूनियर डिविजन फियगै रजाखा फियगै रुफैका हास्तनी मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहा एमएस रामचंद्र राव चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाईकोर्ट नि मानजाखा मंत्री रतनलाल नाथ जस्टिस डॉक्टर टी अमरनाथ गोरो जस्टिस एस दत्त पुरकायस्थ त्रिपुरा हाईकोर्ट जस्टिस बी पाटिल त्रिपुरा हस्ते हापांगनि चीफ सेक्रेटरी जेके सिन्हा मानजाखा केरंग तांगबेदनि चीफ सेक्रेटरी सातांग त्रिपुरा हांकरनि हांकरफा हांकर पुलिस सुपार खबै दरबा फां तै मानजाखा गोबांमा कामियामचिनि लुकुरा अशालो कक सातानि हास्तनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहा शाखा मंत्री रतनलाल नाथनि चाइतक मुंबाई बिनि काहाम सामंगनि बागै महनपुर स्लाइमुं फाइका तिनि महनपुर गोबांमा हामक्राय यंखा तै अ हामक्राय ख्लाइमुंबाई बाक्सा महनपुर जूनियर डिविजन कताल फियगै रजाखा तै तंकसं लुकुर आगुलियो थानानि नांगलिया महनपुरनो जेसब मामला फानो चेरि नाइजगनाय तै केरंनि चुबाचु नाना फाइनाय र साक नांगिया खलाइजागिया अंगनानि नाहार मंगतुई महनपुर जूनियर डिविजन फियक जाखा ताई महनपुरनि तंकसं लुकुर आगुलियो खाचिगै फाइनानि नांगलिया महनपुरनो आगुलिनि शेप मानि माननाय जूनियर डिविजन कताल फियक मुंगनि बिसिंतै একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আমাদের আছে সাব ডিভিশন আমরা এখানে 23টা সাব ডিভিশন আছে 23টার মধ্যে এখন পর্যন্ত আমার কাছে যান খবর আছে প্রায় 15টা অলরেডি এই ধরনের সাব ডিভিশনাল যে কোর্ট হয়েছে এটা নিয়ে খুব সম্ভবত সেটা 16 হবে বাকি যে কোর্টগুলো হবে কারণ সময় পাল্টাচ্ছে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যে সুন্দরভাবে বা কি করা উচিত সেটাও কিন্তু তখন আমাদের সরকারের মধ্যেও সেটা দেখা যায় তো সেইভাবে আমরা আগামী দিন এটাকে মডেল হিসাবে আমরা আগামী দিন সেটাকে ব্যবহার করে অন্যান্য যে সাব ডিভিশনগুলো সেখানে আমরা করব ওরা কিন্তু ভার্ডিক্ট দেয় জাজমেন্ট দেয় পাশাপাশি কিন্তু জাজও করে আমি মনে হয় যে যারা লার্নেড অ্যাডভোকেটরা যখন আসেন কোর্টে যখন আসেন ওনাদেরও জাজ করেন যে প্রপারলি তারা দে আর প্রিপেয়ার্ড অর নট এবং তাদের প্রিপারেশনের উপরে ওই জাজের উপরে জাজমেন্ট দেন তবেই ওনারা কিন্তু জাজমেন্টটা দেয় এখানে যারা প্রায়শ আমরা শুনি যে অনেক সময় লার্নেড অ্যাডভোকেটরা প্রপারলি প্রিপারেশন করে আসেন না টাইম নেয় ইত্যাদি नजरुल कला क्षेत्र काशिनाथक पांदा खलायै एनएसएस फेस्टिवल चेंगसाई रैखा हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहा शालबानी बागै लोआ जिजाखा नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल ते अ लोआ जिजाक शालबानी बागै नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल न चेंगै रैखा तिनि आगस्टालि 23 सालमारि चारसालो आगुलनि नजरुल कला क्षेत्र काशिनाथक पांदा खलाय मंगनि बिसिंतै हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहानि मानजाक मुंबाई चेंगजाखा बनकारिबो तंग पांदाव थंगमंग तांगबेदनि मंत्री टिंकुरय थंगमंग तांगबेदनि सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्ती एनएसएस गुवाहाटी रिजियोनल डायरेक्टर डी कार्टिगेन्स खबै नॉर्थ ईस्ट काइचार हास्री ऑफिसर निशिमी चेंगै एनएसएस वॉलंटियर्स दी रोंगनकनि रोंग फ्रंगनाय जुग्रक मानजाक लाइखा यहाँ पे कनेक्टिविटी पहले एक ही मतलब नेशनल हाईवे था अभी हम लोग के यहाँ 6 नेशनल हाईवे बहुत सारा नॉर्थ ईस्टर्न का बहुत सारे जो स्टेट हमने देखा काफी नेशनल हाईवे हुआ मैं समझता हूँ हमारे जो यहाँ पर बच्चे सब है दे आर फ्यूचर ऑफ इंडिया फ्यूचर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसमें दो राय नहीं है और इनको ठीक से अगर चलाना है इनको अगर सचमुच में इनको अगर शिक्षा प्रॉपरली देना है तो टीचर्स लोग का बहुत उसमें उनका प्रॉपर दायित्व होना चाहिए और जो गार्जियंस है गार्जियंस को काफी इसमें इन लोगों को क्या करना चाहिए फ्यूचर में इस मामले में भी उनको गाइड करना चाहिए जो स्कूल में है कॉलेज में जो भी है जहां भी है तो वहां पर भी टीचर्स हमेशा इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए
TTAADC ni chairman Jagadish Debormani manjak mungbai mandayo himbotok rally khlai filbrai chinai TTAADC manmani sal palaikha Tipramotha bodol TWF YTF Regional Committee 1984 bishiwa Agostalni Nechitham Shalmariwa TTAADC 6 schedule manmani Afurnishimi Tinishuk Jorate Filbrai Chinai Kakha TTAADC 6 schedule manmani bishi burum no Agostali Nechitham Shalmariwa TTAADC 6 schedule manmani shal kitingai foundation de palaijago tini bo 4 salo foundation de palaijakha himbotok rally khlaimungni bisingtei Tipramotha bodol TWF YTF Mandai Regional Committee ni Luaji Mumbai Mandai lahar himbotok khlaiei TTAADC 6 schedule manmani shal kitingai foundation de palai lekha Mandai Tipramotha Habanok Buskango Tipramotha Bodoli Bana Tishawi Osalo Manjakha TTAADC ni Chairman Jagadish Deborma MLA Shopna Deborma MLA Nondita Deborma Riang Teitongo Tipramotha Bodolni Adong Sunacharon Deborma Khoboi Kobuni Adongro Osalo Foundation de Palaimani Yagulo Mandai Shakhamnogo Thangai Shakhamewa Klaijak Rokno Chamungrok Bagai Laikha Te Abuni Yagulo Mandai Subjournal Habanogo Pandakasha Klaijaka Arbo Thangai Manjakha TTAADC ni Chairman Jagadish Deborma MLA Shopna Deborma MLA Nodita Deborma Riang Khoboi Manjagnai Kobuni Adongro The 42nd time Constitution ni 6th schedule under 6th schedule Autonomous District Council formation ni sal mo sal no rugi Tipra hatte gobang ma jagao Tipramotha ni organize by tabok Tipramotha ADC hapango power tongo ADC hapang ni kating mumbai tini ADC Lok Sabha bill pass khai Rajya Sabha 23 August anonymously bill pass mani salo ADC dai hisabe palon khai tongo mo salo jong ADC manmani salo practice lakha kumbok lakha chini shahid jogna muite koi borongo sungbong ya atani sotgoti kamana khaire achikani paya Tipralen statehood demand de rugai agulio logo kothumong panda khlaika IPFT bodol Manjaka National Secretary S Sanyal General Secretary Shopon Deborma Montri Shuklacharan Nuatia Khoboi Kobuni Adogro Yakshi bodol hapango tongfru jatrijat khlai IPFT bodol no jisikno kevel khlaitung asukno IPFT bodol taibo krakhe basawi tongo fainai busgangslo IPFT bodol ni sinimung krak naragai democracy ni bisingti choba khlai thanai Agolio সংযোজক লোগো কোথমং পান্দাও অবহাইন কক শাখা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া তিনি আগস্টালি নৈচিথাম সালমারি 4 সাল কক্তমা থুমানি বসকাঙ্গ মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া শাখা 2009 বিশিও থৈথাংজাক এনসি দেবরমানি তৈদল মুম্বাই আইপিএফটি বদল খামানি জরানি সিমি বরনি সানমুং অংখা সেপারেট স্টেটহুড অ সানমুং তাবুক সাनै তঙ্গো তাবুক খরাং তিসাউই তঙ্গো আইপিএফটি বদল Democracy ni bisingtei busgangsalo taibo choba khlainai khorang tisanai shaka Montri Shuklacharan Nuatia Orsalo Montri Shuklacharan Nuatia yakshi bodolno shejawibo kok narakha bo shaka yakshi bodol hapango tongfru wairi waino IPFT bodolno kebel khlainani chaitokha 2016 bishiwo agoliwo IPFT bodolni bakhaktei luaji jakmani luko kothumung pandawo kebengkha yakshi bodollo ajorabo kobangma IPFT bodologni adongrok joprop jakha fia tabuk 2025 bishini August talni neichitham shalmariwo IPFT bodol taisa luko kuthumung panda khlaifika o luko kuthumung panda kabama lukurok manjakha te hancha mani mangpli kasai faika buskang shalo democracy ni bisingti jotono khabaksa khat hancha ngai statehood ni demand tei choba khlainani khorang tisinani kok shaka Montri Shuklacharan Nuatia Oshala Koktwma Thumani Buskango IPFT bodolli President Hayakiba Kasku Prem Kumar Riangbo Kok Narakha Bo Shaka 1984 bishini Agostali Neichitham Shalmariwa Ajarawa Montri Bokrok Indira Gandhi Parliamento Constitution Solution ni bisingtei
Tiprasa Lukrogni Kokno Wansugui, TTAADC Khamani, 2008 Bishinishimi Agostali Nuchitham, Shalmariwa, 6th Schedule, TTAADC Manmani Shal Rukshabui, ADC Manmani Shal Palaizagitongo, Buskangsolo IPFT Botonotaibo, Grak Khalani Bagai, Kokpir Janai, Shamung Klaizagai Shaka IPFT Botoni, President Prem Kumar Pia, Botebo Shaka, Separate Statehood Dima, Tuye Central Hapango, Shani Lalambagai, Grak Yapri Romjanai Shaka, IPFT বদলনি প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়া মূলত আমাদের আইপিএফটির দল ত্রিপুরার একটা নতুনভাবে 2009-এর 9 বছর পরে একটা ছোট্ট রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে গঠন হয়েছিল 2009-এ স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং উনি পার্টির সভাপতি প্রাক্তন সভাপতি ওনার নেতৃত্বে আমরা 2009 থেকে পথ চলা শুরু করেছেন মূলত আমাদের ভারতের পবিত্র সংবিধানিক মোতাবেক সশস্ত্র জেলা পরিষদকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য দাবি গঠন করা এবং সেই দাবিকে কেন্দ্র করে 2009 থেকে শুরু করে 2025 অবধি আমরা প্রায় 17তম সশস্ত্র জেলা পরিষদকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য দাবি দিবস হিসাবে আমরা উদযাপন করে থাকি Wati wawi deranai ani hukbar khlani rokno bisisani yagulo chashlo mukto dharawo kasinattok panda khlaimungni bisingti subacho yafarka atang bede manjaka montri Sudang Sudas Wati wawi derajak ani hukbar khlani rokno subacho yafarjaka tang bedegni faisingti lai thangjak 2024 biswa wati kebang wamani bai ani hukbar khlani rok kebangma deramani salthang hangkoro ani hukbar khlani rok deralaimani bisisani yagulo ani hukbar khlainai deranai rokno chubachu yafarjaka tang bedegni faisingtei 2024 biswa agostalni 23 salmaribo hasteo kebang wati tei nokbar phaimani abobai kaiba hangkoro ani hukbar khlaini rok deramung derakha ajorabo ani hukbar khlaini rokno 5 crore rangni chubachu yafarjaka bisisani yagulo tini 4 salo derajak ani hukbar khlaini rokno chubachu yafarjaka tang bedegni faisingtei abobai baksa nangmani manikhnibo বাগজাখা তিনি আগস্টালনি 23 সালমারি যা সালো আগলিনি মুক্তধারা অডিটোরিয়ামও সালথাং হাঙ্করনি ফাইসিংতৈ ওয়াতৈ ওয়াওই দেরাজাক আনি হুকবার খ্লনি রগ্ন চুবাচু ইয়াফারজাখা তৈ নাংমানি মানিখनै ইয়াফারজাকমুনি পান্দা লুয়াজি জাখা পান্দাও নারওয়াই अंगै मानजागैखा मालमाता हामक्राय तांगपेदेखनि मन्त्री सुदांशु दास एमएलए অন্তরা দেব সরকার एमएलए মিনারানি সরকার সালথাং হাঙ্করনি হাঙ্কর পরিষদনি চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শিলখবৈ কুবুনি আদংরক অশাল সংযোজক পান্দাও সালথাং হাঙ্কর ওয়াতৈ ওয়াওই দেরানাই আনি হুকবার খ্লনি রগ্ন চুবাচু ইয়াফারথানি পান্দাও मानजागै मन्त्री सुदांशु दास साका 2024 বিশ্ব ওয়াতৈ তৈ নকবার কবাং ফাইমাবাই हास्तेव कबांगमा आनि हुकबार ख्लनि रक देरामुं देरामानि हास्तेव साउथ हांकर सिपाइजला हांकर गुमति हांकर खबै सालथां त्रिपुरा हांकर ते उनगति हांकर आनि हुकबार ख्लनि रक देरामुं देरालाइमानि वातियो देरानाय हुकबार ख्लनि रकनो तांगबेदेखनि फाइसिंतै चुबाचु याफारजाखा मन्त्री सुदांशु दास साका वातियो देराजाक आनि हुकबार ख्लनि रकनो चुबाना बागै तांगबेदेक तै हास्ते हापां तै केन्द्र हापांनि थानि चुबाचु सानमानि आबनो रक्षावि हास्त्रि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि तै फांबाय हापां 2025-26 रां बिशिव SDRF फंडनि बिशिंतै आनि हुकबार ख्लनि रकनो 70 करोड़ रांनि चुबाचु याफारजाखा तिनि चासलो सालथां हांकर वातै वावै देरानाय आनि हुकबार ख्लनि रकनो रांनि चुबाचु याफारजाखा तै मानिखनै याफारजाखा 2173 आनि हुकबार ख्लनि रकनो चुबाजाखा शाखा मन्त्री सुदांशु दास आनि हुकबार ख्लनि रकनो 1 करोड़ 20,46,000 রাং ইয়াফারজাখা আপনারা জানতে পেরেছেন 2024 সালে আমাদের এই রাজ্যে যে ভয়াবহ বয়াল বন্যা হয়েছিল সেই বন্যার ফলে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের কৃষক সেটা মৎস্য চাষী হোক ধান চাষী হোক সবজি চাষী হোক ফুল চাষী হোক প্রাণী পালক হোক এরা সবাই কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর তার মধ্যে অধিকতর ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমাদের মৎস্য চাষী যারা রয়েছেন তাদের
আমাদের রাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, গোমতী জেলা, সিপাহী জেলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং ঊনকোটি জেলা, এই 5টা জেলা কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গত বন্যায়। এবং আমরা ফিশারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যেটা অ্যাসেস করেছি, প্রায় 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित देबरमानि मानजाक मुंबाई महारानी कांचन प्रभा देवी मुगमु नक कतर फिलब्रै चिनै TTAADC मानमानि साल पालायलेखा তিনি আগস্টারি নৈচিতাম সালমারি চারশলো মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী মুখমু লোকনি নক কতর কাশিনাথক পান্দা খ্লাইমুংনি বিশিংতি ফিলব্रै চিনি TTAADC 6 শিডিউল মানমানি সাল ADC মানমানি সাল পালায়লেখা তিপ্রামথানি বানা তিসাউই TTAADC মানমানি সাল পালায়লেখা ফুংজরাব আবনি ইয়াগুল महारानी कांचन प्रभा देवी मुकुमु लोकनि नक कतर चाति कथार मुसुं मुंगनि बिसिंतै पालामंग पांदन चेंगसावि रोखा 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित देबबर्मा कचाम एमएलए राजेश्वर देबबर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट मलिंद्र देबबर्मा विकास देबबर्मा हाबापाइजाक अमरदीप देबबर्मा अरुण देबबर्मा रामचरण देबबर्मा खबै कुबुनि आदंग्र एडीसी मानमानि साल पालायमुंगनि पांदाव कक नारखा 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित देबबर्मा शाखा 1984 बिसिनि आगस्टानि नैजिथाम सालमारियो TTAADC मानमानि TTAADC मानथानि गोबांमा चबा खालायनानि नांखा आफ्रु आजराबो चबा खालायनाय दग्न मयतो खालायै दियाइखा एमएलए रंजित देबबर्मा बशाखा ताबु गोबांमा तिप्रासा बोरैरक कुबुनि दफाबाय कायजागै थांगौ तिप्रासा बोरैरक कुबुनि दफाबाय कायजागै थांनाय रकन ST फेसिलिटी नरजागना बागै नेशनल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइब न कक्तुन श्रीहमानि 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित देबबर्मा बुबाग्रानि तैफांबाय एमएलए रंजित देबबर्मा दिल्लीयाव थांगै सेंट्रल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि मिनिस्टर जुएल उरामबाय मालायै त्रिपुरा हास्तिनि तिप्रासा बोरैरक बयनि दफाबाय कायजागै बिहितनि मुंगै जागापाय टंलायखा यां सय हानि बोसा तिप्रासा रखबले सेप्लेजागै टंखा हानि बागै एमएलए रंजित देबबर्मा नेशनल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइब न कक्तुन श्रीहमानि कुबुनि दफाबाय कायजागनाय रकनि ST फेसिलिटी नरजागना बागै जेतिखे कुबुनि हानि बररक त्रिपुरा हास्तियाव हाबमायातै थाइ पाइमायातै वानसुक मुंनो नाहारै बकक्तुन श्रीहमानि हनै शाखा लोकुरंनि बसगांग 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित देबबर्मा सालो एमएलए रंजित देबबर्मानो कारिब एक्स एमएलए राजेश्वर देबबर्माबो कक नारखा बशाखा रायदा सायाति गोबांमा बरक त्रिपुरा हास्तियाव हाबै तङै तंबायखा रायदा सायातै हाबै तंफैनाय रकन नरजागनानि तै TTAADC 6 शिड्यूल मानमानि साल रगै आबनि सिगां 48 इयार्स सिगांग गोबांमा चबा खालायनानि नांखा चबा रकन मुइतो खालायै तिनि फिलब्रै चिनै TTAADC 6 शिड्यूल मानमानि साल पालायलेखा शाखा कचाम एमएलए राजेश्वर देबबर्मा Monobani Makam Mayapan dan Sawono sini Amorbi Babu Kabar Kajar sini TTAADC Kiritukan Officer Monobani Makam Tayani Kiprabani Bangma Ado Bordi Dokumen Ria sini 30 FP Bron Menangis Madam Karensuri Monobani Makam Mayapan kay sini di pangdama norok mo agdasan diwoy do ano rogoy jegan sen ari kayani bersama kerja sini berkenan pusat reforma kay di busay takut utang reforma kay keluarga di sebuah pajak borok bebar atau kita kaham teh hamzah kajabale tai kini opan lawan kainai bebar kano kita kaham Koktwma jabale tanpa bisa tanpa norok jabale saiman ini tahu upo anu sahu saat pasang nangan borok orang cuma ada kan saktan mau sama mereka saya bisa satu orang saya sama kan sekarang itu satu dari Koktwma jadi mau betul-betul saya nah sekarang aku ya
sini apa kalau dia sampai keren sini pusat orang naik kereta mana dan kaca ini lebih satu mereka harus mungkin sampai keren itu jadi wasaka apa namanya ini kok mereka satu tukar atau bukan jadi dosa yang harus dibaca bagi kumpino apa kalau ini bersama saya orang yang bersama senjata Logino ini edisi mana lagi ini niaci ni dalam kredit 23rd August 1984 nishimi TTAADC chengjagai phaika chini samungang kha chini hani borok rokni hukumu mukumuno kuchugoti shawui hayungni beskango shini mungrenani chini katal achai songni bagai lama kaham senamai borokno reng kahamni shepruwi thangmungni bakhaktei kuchugo kasarui telangnani chini borok rokno shep kaham ruwi sak chukchak khlaiei do pharak rnani thanglai shuthani tei sakhamni shep kaham rnani tei obo hai kabangma samung rokno tangai kuchugo telang thangnani bagai TTAADC Swrangchati जों शुरुआव चीनी बरक रकनी बागै ताई तिनी नियो कथार सालो जों चीनी दफा हामक्राइनी बागै तै वाइसा समाय तांलाय फिरो हामबाय জাতীয় মানের চলচ্চিত্র শিক্ষা এখন ত্রিপুরার TFTI-তেও সম্ভব। TFTI অর্থাৎ ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার সহযোগিতায় রয়েছে কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট। এই প্রথমবার TFTI স্ক্রিন অ্যাক্টিং এবং ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও এডিটিংয়ের 1 বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করেছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার কোর্স ফি-এর বেশিরভাগ বহন করছে। এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। আপনারা অনেকেই আবেদন করেছেন, যারা এখনো আবেদন করতে পারেননি এই কোর্সগুলোর জন্য, তাদের জন্য সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত সময়সীমা এবং আবেদন করার নিয়মাবলী জানতে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाब तंगो ते टेस्ट खलाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी
bemarokno phai naiphayo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarokni operation facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakduk najungni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayung bemni sakduk sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai Tini bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimana bagai coyakari naitum di Swrangchati hambai